Bye guys! Karong mag-open tag presents. Sa 1 year birthday ni BBI. Ay, dara ako gumaoy. So first na itong openon is kang Kuya Ivan. Yes. From Kuya Ivan. Happy birthday. Okay, from Thank Kuya you. Ivan. Masaya mong natin na. Wow! Yay! Oh, tada kaayos Very sa good. Napay card, napay Thank card. you, Kuya Ivan. Oh, Basta imong cut. But, Later. basta imong letter. sobre na. Ito ni pang bagay. Okay, that is from Kuya Ivan. Toys siya guys. Toys. Yay! Dada kaayo. Very good Toys si siya, Kuya toys. Ivan. Kani man daw ginang ni Ani. Okay, mga toys. Oh, Di makita po. Very good si Ivan. Oh. Okay, toys. Next is, mas ganito sa inyo. Basta saan imong card? Ay, basta sa iyong card kuya. Okay. Happy birthday, I love you. You're the best brother ever. A, B, C, D, E, F, G. You're the best Maoy brother ever. Oh, yung card guys. So cute ni Kuya. Grabe. Clara lang. Misya anak. Okay, that is from Kuya Ivan. And next is... Yan eh, kakisama ni Kuya. Ikaw may receive Kuya. ng... Allen. Okay. Kaninang Allen. Yay. Kanina. Okay. Okay, Dito guys Sando. sa friends. Okay, Sando. This one, Classmate mo dito ni mo di ay. Medyas. Tapos, Medyas. mga medyas. Medyas ni Baby X. Yun yung nang anib. Okay, thank you. Thank you sa pag-anib. Sagay kayo. Next, Next is Maoy. nakisama ni Kuya. Dali. Sang Happy Mami first Irene. birthday, Baby I. Mami. From Mami Ninang I. Ninang Irene. Okay. Mami Irene. Thank you. Wow. 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 Fair. Sada kaayo. Wow, may pero ang celebrant was sa kasabot. Okay, kani is from Ninong Kenneth. Kenneth. Ato gid sila ganiha. Sanay kaayo. Thank you. Bubay ang handa. Ay, kani ako pagsabo. Hala! Ay, dito ka. Dito ka. Yay! Yay! Oh. Ano ka? Yay! Thank you, Net. Kini. Wow! Spare na po. Wearing ako ang Yes. jersey. Igo man ni Kuya. Dili. Thank you. Sa Lakers? Liquor. Sige, open na ka. Mama. Oh, man siya kasabot doon. Next is from Tita Faith. Ignog. 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 Sunod. Atong baby ba? Wow. Sunod. Kaning white. Yay! Ay, yay! Kapil lagi siya. Thank Thank you, tita. Thank you, Tita Faith. Next is is from Mama and Papa. Yay! Kaya pinsuan di siya masikan. This O pabinin ng is basan. Wala pa rin na-wash. to Mama. Sunod. This is... Ay, sanay sandal. Mama, Papa. Mama. Mama. Okay. Next is from Nina Anteres. Ninang, okay, pila man eh. 500. Okay, na thank you Ninang Ante. Thank you, Then Nina. another. Okay. Then apa? Si Kuya na lang ka-abre kay gamaoy na ang celebrant. Okay na. Sunod. Then another pa is diaper. Thank you. Bye-bye. And thank you for watching guys. Bye-bye. Thank you kayo sa mga naghatag. Bye. Thank you sa mga naghatag. Thank you sa mga... Pagod? Bye! Bully. Thank you! Mangit.